अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने एमआरसीपी पार्ट वन, एमआरसीपी यूके पार्ट टू के बारे में डिटेल में गुफ्तगू की थी। इस वीडियो में हम पेसेस में जो क्लिनिकल स्किल्स असेस होते हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो पेसेस में टोटल 7 क्लिनिकल स्किल्स को असेस किया जाता है और आपने हर स्किल को पास करना होता है। अगर आपके सारी स्किल्स पास है और आपने 130 मार्क्स अपनी ऑब्टेन किए और सारे स्किल पास हैं, तो आप एग्जामिन में पास हो गए हैं। अगर आपका कोई स्टेशन भी फेल है तो डोंट वरी अबाउट दैट, कैरी ऑन और आप कॉन्फिडेंट से और आगे चले जाइए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई स्टेशन फेल हो जाए तो आप खुदा न खास्ता पेसिस में फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्लिनिकल स्किल्स जो है ये आपके अगर 7 क्लिनिकल स्किल्स है, ये अगर आपके पास है और आपके 130 मार्क्स है, तो रिगार्डलेस का अगर कोई स्टेशन फेल है तो इससे आपका पैसेज फेल नहीं होता। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्लिनिकल स्किल है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पेशेंट के ऊपर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपका बेहतर होता जाएगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के जो स्टेप्स है वो आपने पूरे करने होते हैं। आपने स्टेप्स के साथ और सीक्वेंस के साथ जाना होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये फिजिकल एग्जामिनेशन आपका बेहतर होता जाएगा। उसके बाद बारी है आइडेंटिफाइंग क्लिनिकल साइंस। जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो एग्जामिनेशन के दौरान आप जो है ना क्लिनिकल साइंस आइडेंटिफाई करते हो। तो आपने करेक्ट क्लिनिकल साइंस आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ कुक की तो ये आपके लिए इसका इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा होता है, तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हैं। लिहाजा आप कोई चीज़ कुक ना करें। जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है वो एग्जामिनर को वही चीज़ बताए और उसको डिफेंड करे। उसके बाद बारी आ जाती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, आपने क्लिनिकल साइंस पिक किए, उसके बेस पे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताते हो। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके रेलेवेंट होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि सिनेरियो के ऊपर कि आप कौन सा सिस्टम एग्जामिन करते हैं और आपके ओवरऑल हिस्ट्री के बेस पे और आपकी एग्जामिनेशन के बेस पे कि आपका क्या इंप्रेशन बनता है, उसी हिसाब से आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हो। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल में फिर बाद में बात करेंगे। इसके बाद आ जाती है क्लिनिकल जजमेंट। तो क्लिनिकल जजमेंट आपकी ये है कि आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, क्लिनिकल साइंस आइडेंटिफाई किए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया, फिर आप क्लिनिकल जजमेंट आपका ये है कि आप क्या रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, क्या रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या मैनेजमेंट प्लान करते हैं। आप जो पेशेंट और रिलेटिव के लिए जो चीज़ जो चीज़ उनके लिए बेहतर है, उस लिहाज से आप मैनेजमेंट प्लान बनाते हो। तो ये आपका क्लिनिकल जजमेंट है। ये भी आपका क्लिनिकल जजमेंट है। मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको कि कोई पेशेंट आपके पास आ गया इमरजेंसी में, उसका कर्व स्कोर 2 है या 3 है, तो आप पेशेंट को बताते हो कि यू नीड एडमिशन और इट्स नॉट सेफ टू गो होम। कि आपका कर्व 65 ज़्यादा है, तो आप पेशेंट को इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देते हो या ओरल एंटीबायोटिक देते हो। पेशेंट को वार्ड में एडमिट करना है, एसडीओ आईसीयू में करना है, या पेशेंट को अगर कर्व स्कोर 0 है तो आप उसको घर भेज सकते हैं। पेशेंट की दूसरा जो सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि पेशेंट को अगर एक्यूट जीएन है और पेशेंट स्टेबल है और आपको लग रहा है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसके यूरिन में कास्ट आ रहे हैं, तो आपका क्लिनिकल जजमेंट ये होना चाहिए कि पेशेंट नीड एडमिशन, स्टेरॉयड और रीनल बायोप्सी। तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है पेशेंट एड्रेसिंग पेशेंट कंसर्न्स। तो पेशेंट कंसर्न्स आप किस तरह एड्रेस कर सकते हो, उसकी जो रिलेटिव की जो कंसर्न्स हैं उसके आपने उसको एड्रेस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और पेशेंट से इस तरह पूछना है कि डू यू वांट मी टू आस्क एनीथिंग which you need that it's important
فار یور مینجمنٹ یا ڈو یو ہیو اینی کنسرن، تو وہ پیشنٹ کا جو بھی کنسرنس ہے اس کو اپنے ایڈریس کرنا ہے، ریلیٹیو کا یا پیشنٹ کا، اور اس کو اپنے سیٹسفائی کرنا ہے اپنے پوچھ کے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے پیشنٹ ویلفیئر کی۔ تو پیشنٹ ویلفیئر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے پیشنٹ کو ریلیٹیو کے ویلفیئر کا اپنے خیال رکھنا ہے، آپ کو پیشنٹ کو اپنے اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اپنے بہت اچھی طریقے سے پیشنٹ کو کویشچن پوچھنا ہے، پیشنٹ کو بہت زیادہ مطلب آپ نے اگر اپنے پیشنٹ کا کوئی شرٹ اوپر کی ہے تو آپ نے پیشنٹ کا شرٹ دوبارہ نیچے کرنا چاہیے، آپ کو تھینکس کرنا چاہیے پیشنٹ کو۔ پیشنٹ کو پین نہیں ہونا چاہیے ایگزامینیشن کے دوران، تو آپ پیشنٹ سے پہلے پوچھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو کوئی درد تو نہیں ہو رہی ہے ایبڈومن میں یا لیگ میں اگر آپ ایگزامن کرتے ہو۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پیشنٹ ویلفیئر کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد جو اہم سکل ہے جس میں ہم زیادہ تر لوگ فیل ہوتے ہیں، ہم پاکستانی لوگ، وہ کمیونیکیشن سکل ہیں۔ تو کمیونیکیشن سکلز آپ کی تب بہتر ہوگی جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے، آپ ویڈیوز سنیں گے، آپ پیشنٹ سے کمیونیکیٹ کریں گے، اور یہ جو سکلز ہیں جتنی بھی ہیں انکلوڈنگ کمیونیکیشن سکلز، جب آپ کی کمیونیکیشن سکلز امپروو ہوں گی تو آپ کے باقی سکلز بھی امپروو ہوتے جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ روزانہ آپ پیشنٹ کے ساتھ بات کریں، خوش اسلوبی سے بات کریں، پیشنٹ کو سنیں، اس کے کنسرن کو ایڈریس کریں ڈیلی بیسس پہ۔ یہ اپنا جو ہے سیکنڈ نیچر بنائیں۔ آپ پروفیشنل لگیں گے، پروفیشنل طریقے سے پیشنٹ سے بات کریں، اور یہ جو جتنی بھی سکلز ہیں یہ آپ اپلائی کریں ڈیلی بیسس پہ پیشنٹ کے اوپر، اور اپنے کوئی سینئر آپ کا جو کولیگ ہو اس سے کہیں کہ یار کون سے سکلز ہیں جو میں نے مس کیے ہیں یا میں امپروو کر سکتا ہوں۔ اپنی ویڈیوز بھی خود بنائیں اور اپنے دوستوں سے کہیں کہ اس کے اوپر کمنٹ کریں، اپنی سیریز سے گائیڈنس لیں، پیسز کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھا کریں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کے کمیونیکیشن سکلز امپروو ہوں گے۔ اور میجارٹی لوگ ہمارے کمیونیکیشن سکلز اور کنسرنز میں فیل ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے سکل پاکستانوں کے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، اس میں بہت اچھے مارکس وہ لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو دو سکلز ہیں، پیشنٹ کنسرن اور کمیونیکیشن سکلز، یہ آپ امپروو کریں، اور ڈیلی بیسس پہ یہ سارے جو سکلز ہیں میں نے بتائے ہیں اس کی پریکٹس کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پیسز کے بریک ڈاؤن کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ اپنے ویوز شیئر کروں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔